Hi guys, good morning. Good morning sa tanan o sa tibuok kalibutan. Welcome to my channel. Okay, so shout out sa tanan ninyo diha, no? Hinaton ta nga ana ka mo sa maayong panglawas o malipayon. Alright, so karon ang atong inspiring words for today, mabasa na to sa Lucas 1:37, no? Nga nagaingon nga there is no impossible with God, no? Walay imposible sa Ginoo. Okay? So walay imposible, no, nga kita nga ang tanan, no, atong gisalig kaniya, no? It expresses the belief, no, or atong pagtuo nga to kaniya, no, nga walay imposible kay kaniya mabuhat nato ang tanan, no, makaya nato ang tanan kay siya ang kusog ug walay imposible. Okay, so on, so mani atong inspiring word for today nga ikaw, no, madasig ka nga sa imong mga tinguha, sa imong kinabuhi, no, imo itugyan sa Ginoo kay walay imposible kaniya. Okay, so dinalakutob og daghang salamat og maayong buntag. God bless us all.